بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه ومختاره ثم أصلي وأسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الغر الميامين مصابيح الدجى ثم أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأتباعه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Masa bartandoni kɔfɛ masa min ni yafaba balo fili tɛ bonyana fili tɛ wara ala yafa ma kanu gbɛlɛn tigi lo masa min n'ale yɛrɛ le ka kan ni kanu gbɛlɛn ye ale le fana bɛ kanu bila danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ale le fana kanu bɛ mɔgɔ nafa. Kɔfɛ kisi ani nɛɛma an b'o ɲini masaba fɛ k'o jidi ala ciladen ba kan ala jɔn bɛɛ la samati a ye min ci kana an ma a n'a dɔgɔya selimaw a n'a jɛɲɔgɔn barikamaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛna tugu ni ciladen ba nin kɔ a n'a jɛɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ ninnu kɔ tuguliko ɲuman la ka taa se waati laban ma. Ola an ko an bɛna bi ta tɛ débat ni yɛlɛma dɔɔni don a la an bɛ taa ɲɛfɛ de ka kɔrɔ kuma tɛ bila la ɲɛfɛ mɔgɔw b'a daminɛ kuma taga ni ka sigi de ya taga ni ka sigi bɛ kɛ ko min na bi a bɛnnen don dɛ parce que c'est un message qui doit passer donc ka kuma tɛ dɔrɔn o tɛ dɛ olu yɔrɔ dɔ de bɛ yen sonsori yɔrɔ dɔ de fana bɛ yen ala de k'an dan. O le kosɔn an ko Ghafur Wadud. Masa min ni a bɛ fɛn bɛɛ yafa an kan k'ale ladege mais o kuma bɛna na fo lansara kɔfɛ masa min fana ni n'a ka kani gbɛlɛn bila an ni ɲɔgɔn cɛ n'a yɛrɛ bɛ a kan batobaga ninnu kani yafa kɔfɛ an kan k'o ladege donc teriya bolo ma sani an bɛ don kuma kɔnɔ an bamuso dɔw de bɛ yan mais malheureusement comme olu yɛrɛ mana yɔrɔ fa fɔlɔ a t'a ko a bɛ kɔfɛ mɔgɔw fana t'a ko a bɛ kɔfɛ a kɛra baara y'o la dɛ ni kuma dila muso ma kuma kɛ yɔrɔ kuma t'an fɛ ni kuma don bɔra a bolo o bɛ kuma mais ça va aller comme an nana sogo ɲimi yɔrɔ de la o sogo bɛ ɲimi yan wulafɛda nin na kɔni te fana ni bɛ min tiga bɛ ɲimi misi de fagala o ko pilakali don na kɔni pilakali kɔni ale kɔni o bɛ tɛgɛ ko fɛn de ye ka dumuni kɛ o bɛ télérôle ye an ka bɛ te débat t'ale ma c'est pas pilakali ou bien a tɛ mɛnna mɔgɔ kɔnɔ to kɔrɔcɛ tɛ wa an ba de silamɛw an bamuso minnu bɛ yan olu de jɛra ɲɔgɔn kan ka wari fara olu de jɛra ka wari fara ɲɔgɔn kan ko b'a fɛ ka o yɛrɛ ma don ala la ni saraka ye saraka bɔ nin kɔnɔna la komi o bɛna fɛ ka jama de ladomini ka ɲini ka mɔgɔw nafa ni saraka nin kɔnɔ ni kɛra la diinɛ laseli ye o de kosɔn kunu an ka conférence dɔ kɛ sufɛ ka te débat laɲini tere nin na on a souhaité que comme musow le ka a la ɲini fo a ye kɛ ko dɔ le ye komi cɛ ni muso de welela min bɛ cɛ ni muso dusukun ta joona bɛɛ b'a ta fɔ yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na a ma se lɔnniba ko ma donc an bɛ olu fo
ces femmes-ci fanani, je pense que président kan ka soroya atobe akunu sufe aka yɛrɛ do an kan ka ale fo parce que n'i ye sunnamusow fara ɲɔgɔn kan kunkolo min b'a la o de b'a ale a n'a ka équipe remorque kunkolo nin o de bɛ remorque yɛrɛ kɔfɛrɔ nin o tɛ o kunkolo nin de bɛ kɔfɛrɔ nin sama na kɔfɛrɔ nin gansan tɛ taa dɛ donc an b'ale fo ka barika la kosɛbɛ ani tɔntɔn nu mɔgɔ ninnu bɛ yan an b'olu fana ni fo an bɛ an facɛ ninnu fana ni fo an n'an baara kɛ ɲɔgɔn parce que olu yɛrɛ bɔra ka tɛmɛ musow kan wallahi ne nana cɛkɔrɔba ninnu sɔrɔ yan kulu su fɛ fana même chose mais an bɛna kuma fɛn min kan niveau dɔ de yira le fait que muso ninnu tora retard la cɛ ninnu nana joona an bɛna ko nin faamuya an bɛna bɛn o an bɛ bɛn parce que min bɛna fɔ nin a bɛna bɔ kuranna kɔnɔ ye ani kira kumakan sɔrɔ sara k'a solutionner ye jɔn de k'an ta ala tɛ wa donc ala de ko comme ne ma kuranna lɔ ka ɲɛ o kuranna lɔnna ninnu bɛ yan wa min ayatihi min anfusikum li ilayha wa mawaddatan wa rahma tuguni fi dhalika la ayatin liman liqaumin yatafakkaruna amadama yatafakkaruna miri ke bagaw jode be miri ni haklima te ni miri la problème be iba lon ke ni ma miri ta lon de ka note ka foko je comprends pas ce qui se passe tu peux pas comprendre parce que fiba dasalla le ka ta kelengele ni ninte ambo boala ni ninte ambo boala ni ninte ambo boala ibe sey seyro ay sabari fono te deba nana na kuma bina daima amin ibe kofe ele le do la équipe be ni kala ko fero fle de anga fo kunu ngo bebe na wari ye feli songo ka boya bi wa woro vla ni je pense c'est ça non 35000 wa woro vla très bien na woro bina bo portable ni ne kon talibe arrêter faire la mais faut ka dosa abe woro na bo grafela parce que muso dun bese ala ta kofe yorba nu fana bese mais kebe sera ka fournisseur ya ke na muso be akana fa ko ki bang ta portable san ko ma olum Anjau gosan. Betul. Assalamu bile adabela. Assalamu bile adabela. Sama madam lah. Al-alimu bile adabela. Al-alimu bile adabela. Jazakumullah khairan. Donc encore ala la kabako do emi ko ka muso da ka bo ana kama ka fa suratu araf la ko ka nikelen da ka anini ka muso da ka bo ala liyaskuna ilayha mais comment te fait ka kuma sakina yere doron ka ani sakanu ka o ko so kuma te na tayete mais ko ala la kabako do emi ka muso da ka bɔ cɛ la cɛ ye lasuri ye muso ye bolo fara ye ka hakili sigi ni basigi k'o bila o ni ɲɔgɔn cɛ na a banna k'a fɔ k'a ka kanu gbɛlɛn ani hinɛ bila o ni ɲɔgɔn cɛ mais ko ale alala kabako tagamasiri ba de b'o koɲa la mɔgɔ ye min bɛ miiri dɛ n'i taara duguma a y'a dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni a ka mun fɔ ye tuguni sangolo ni dugukolo ko yan a m'a fɔ ko yala kabako dɔ ye wa sangolo ni dugukolo ni k'a filɛ yɔrɔ wɛrɛ a ko kɛ na taa ratikan kuma caman de fɔra lɔnnakɛbagaw bolo ratiki kɔrɔ la kɔrɔ bɛ di dɔw ko a kɔrɔ fɛn belebeleba kelen ale ala k'o fara ɲɔgɔn na dɔnni t'a la ka dɔnni bila sanfɛ ka dɔnni bila duguma kelen cɛ ni muso tɛ ten wa mais o tafsiri nin a kɔrɔ cɛ ka ɲi mais fanga t'ale la bɛrɛbɛrɛ kɔrɔ belebeleba filanan parce que min kosɔn ko kuma ni kɔrɔ fanga ma parce que a fɔra kurɛsiw le ma ko yala o t'o yela olu kosɔn la sanni dugukolo dan waati la wa o ma kosɔn o la dɛ o bɛ min yela ni jiko gbɛlɛya kɛra sanji tɛ nana dugukolo bɛ fɛrɛni kɛ wa k'o t'o yela wa fo sanji de bɛ bɔ sanfɛ ka bɛn dugukolo kan dugukolo bɛ fɛrɛni kɛ cɛ ani muso donc an bɛ kɔ sigi sisan ala ni an bɛ dugukolo min kan yan an bɛ diina dila an ma ko an bɛ duɲani kɛ ma kunnadiya sɔrɔ
le bonheur de ce bas monde de l'au-delà. On le amo le nyina otawa. O sababu bele ba do ye miye. O le basigi ye furuso kono. Qui basigi? Okay. Le bonheur conjugal. La stabilité dans le foyer. C'est-à-dire au dernier hakrisigi furuso ta dia de là, furuso ta dia dernier basigi ni jigi hakrisigi de là. Ka la ɲɔgɔnna ka ɲɛnɛ bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ ka baraji bɛɛ bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ o le kunnadiya c'est-à-dire duya ni kiyama kunnadiya o dɛni bɛ furuso ta ɲa la furuso ta ɲa fana dɛni bɛ ale la ale fana ni ta ɲa dɛni bɛ fɛn fila a ko mawadda wa rahma ne m'a fɔ ala le k'o k'a sababu ye ko ni ko i bɛ basigi sɔrɔ ka hakilisigi sɔrɔ ka jigimafa sɔrɔ furuso kɔnɔ ko i bɛ nin fɛn fila nin kɛ yɛlɛnkanso ye ka hakilisigi ni basigi mabɛn ni hakilisigi o ni basigi n'i b'a fɛ k'o sɔrɔ fo i bɛ diɲɛ ɲɛ ani hinɛ furu ɲɔgɔn ma n'olu fila furula ɲɔgɔn ma o bɛ hakilisigi ni basigi wolo ka diya ɲɔgɔn ye est-ce que mɔgɔ dɔ bɛ bɔ la an bɛ se k'a bolo wuli ko a muso man d'a ye wa dɔ fana bɛ se k'ale n bɛ taa fɔ i muso in na dɔ fana ni est-ce que muso dɔ bɛ se k'a bolo wuli ya k'a fɔ k'ale cɛ man d'a ye wa dɔ k'a bolo wuli o tɛ yen bon i muso ka di e cɛ ka di où est le problème maintenant jɔn bɛ yan min b'a fɔ k'ale tɛ hinɛ a muso la o ne pas pitié de ma femme hakilima kɔni dɛ an ko likaw min yatafa karuna cɛ min bɛ miiri cɛ miiribaga o dɔ bɛ yan wa i bolo wuli kɛ olu t'o yɛrɛ ma fɔlɔ dɛ i kana na ko nin goya dɛ olu t'o yɛrɛ ma parce que an m'o tɔgɔ fɔ voilà an m'o tɔgɔ fɔ dɛ bon est-ce que muso dɔ fana bɛ min b'a fɔ k'a cɛ hinɛ t'a la wa o tɛ yen bon sisan ala ko hinɛ ni ani kani de bɛ na ni basigi ye basigi kɔrɔ bɛ di fɔɲɔgɔnkɔya tɛ yen ten hali ni fɔɲɔgɔnkɔya nana a tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ a bɛ tɛmɛ mais an bɛ min yela terrain kan ko kan ka kɛ ten de mais an bɛ min yela terrain kan olu tɛ kelen ye bɛnbaliya de bɛ yen o de sonsorola ka se kurun ta ka sigi luw kɔnɔ mɔgɔ dɔ ka di ɲɔgɔn ye o dɔ bɛ hinɛ ɲɔgɔn na bon an bɛ fɛ ko an badicɛ baba ani nɛsanɛ o bɛ olu la boli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi kuma ma sariya k'a fɔ a bɛ yen a tɛ o kuma tɛ yan bi dɛ mais hinɛ ɲɔgɔnnadiya ye min fɔla nin a kan ka labaara cogoya di pour qu'an bɛ se ka basigi ni bɛn sɔrɔ o bɛ na kuma o de kan ani fana ni hinɛ min fɔla nin a kan ka labaara cogoya di n'an bɛ bɛn ani basigi sɔrɔ parce que an b'a kan kɔgɔ tɛ bɔla na la donc karamɔgɔ kuma b'a bolo sani lansara cɛ. n'a kɛra ten o la an bɛ wuli k'an jɔ. kuma lasurunya bolo ma hinɛ ta fan diɲɛ ta fan fɛ miiriyaw fɔla miiriya caman fɔla hinɛ fana ta fan fɛ miiriya caman fɔla bon ni k'a tala fila dɔw bɛ doni la cɛ kun dɔw bɛ doni la muso kun bon dɔw fana ni kɔni k'a yira mɔgɔ kelen kɔni kɛra o ye k'a yira ko baara nin kan ka tala fila hinɛ ta fan fɛ donc an kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo min fɔla o bɛɛ ye ko dɔ le ye ko nin kɔnɔ min fɔla nin bɛɛ ye dɔ le y'a kɔnɔ mais comme an k'a daminɛ ni kuranɛ aya dɔ le ye a daminɛ ni kuranɛ aya ni hadisa le ye an ko baara nin bɛ ɲɛbɔla ka bɛn o le ma o de kosɔn an ko an bɛna temps ta dɔɔni baara nin labɔli la a karan wajibili lo mais karan lo o de kosɔn segin bɛ na k'a kan walasa a bɛ to an kɔnɔ an bɛ taa du kɔnɔ n'a ye ni fɛn min ma to i kɔnɔ i bɛ se k'o labaara wa n'a ma to i kɔnɔ i bɛ se k'a labaara wa se ka labaara dɛ se ka labaara o de kosɔn ma dɛsɛ fɔ normalement centre dɔw kan ka kɛ yen foyer ko problème ninnu kama a tɛ se ka ɲɛbɔ wajibilikɛyɔrɔ la ten o parce que cas individuel dɔw bɛ kɛ yen fo o lakari cogoya bɛ yira o tigi la kɛrɛkɛrɛnni bolo ma o tɛ se ka fɔ yan o jama ta le bɛ fɔ yan donc comme baara commencera ka ɲɛbɔ mɔgɔw bolo ka taa
londo bena se do fana bena mo deme ka centre do di mais o ko ma fanga sɔrɔ sanfɛ dɔrɔn ya fɔlɔ ko façon lu bon fambe kunu ka lon ko saraka bɔ an kan ka modèle yɛrɛma saraka no be bo a nafa be bonya ka bɛn a be komi ɲa a fana no be mɛn ka a baraji fana be mɛn ka bɛn a no be mɛn ka se degré min na o la sa karanko o le ye fɛn ye min garantini bɛ ka tɛmɛ ko bɛɛ kan kosɔn lɔn kaba dɔw kari n'i t'a fɛ ka sɛbɛn lɔnni ɲini ka mɔgɔw karan la i bɛna min karan o bɛna min karan o bɛna min karan baraji bɛ to ka sɛbɛn kun i bɛ min don karankɛla la karankɛla min bɛ karan yira mɔgɔw la o nafa ka bon ka tɛmɛ i bɛ min don mɔgɔ la min tɛ karankɛw la a tɛ dawa ko fana la baraji b'a bɛɛ la mɛ baraji fila tɛ kelen ye fo an bɛ kunu an kan ka dimension dɔ wɛrɛw ta mɔgɔ min bɛ dawa domaine kɔnɔ i bɛ min don a tigi la ni ka don ala ko le dɛmɛ kama wala bɛ barajiba sɔrɔ min fana ye mɔgɔ karan o bɛ ten a bɛ kɛ ni baarakɛ fɛn min ye o bɛ ten a bɛ kɛ ni yɔrɔ min ye o bɛ ten a tigi fana ni kan ka bonya o cogoya de la mais sere wulila bɛ mɔgɔ laban ye société la k'a kɔrɔcɛ alima min fara o kan ka madrasa den tugu o la ka karamɔgɔcɛ fara o kan olu de bɛ kɛrɛfɛ donc mais ko lɔnbaliya de b'a kɛra bon bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi salatu wasalamu ala rasul n'an bɛ taa kuranna kɔnɔ ala le k'an dan o tɛ wa an kɔni t'a fɔ ko fɛn wɛrɛ k'an dan dɛ mɔgɔ si t'a fɔ ko k'i yɛrɛ dan i t'a fɔ k'i den dan i ka fɛn dan n'an ka kuranna bɛɛ filɛ n bɛ ko ninnu résumé nin de fɔra kuranna yɛrɛ filɛ ni a kɔnɔ aya 60 ni kɔ nin aya 60 ni kɔ lɔnni kaba dɔ ko ten ko n'i bɛ fɛ ka kuranna kɔntɛli a aya da lɔn kɔntɛli min b'an bolo nin k'i bɛ 6 ta a ka 6 ta laban na ka cɛladenya bila cɛ ma o bɛ bɛn kuranna aya da ma 60 ani 100 joli ani joli kana sira ok bon an bɛna se yɔrɔ la ye kɔntɛ bɔ san'an bɛ se tɔyib donc teriya bolo ma ala ka kuranna kɔnɔ a ka cɛ ni muso ko fɔ ye a ka basigi a sakan la stabilité basigi a ko fɔ kuranna kɔnɔ a ka cɛ ni muso la kuma fɔ min ka ko muso dan ka bɔ cɛ la a ka basigi ni a ko o sɛnbɛtiya ka taa dɔ le ma o fila la ko o ta rɔli le b'o ye o kan k'o le kɛ ale kan k'o lɔyɔrɔ le fa an bɛ kuma lamɛn ka ɲa dɛ ni ka kɛlɛ ye kɛra bokɛ ko la a ma k'a kɛ yɔrɔ le la kabini la taga ko a ma k'a kɛ yɔrɔ le la ni yɔrɔ firan ko ni ka kɛlɛ y'a la bɛɛ m'i ta yɔrɔ le firan karamɔgɔ bɛ yan kuranna durusila nin bɛ yan sakanu min fɔla kuranna kɔnɔ furu ta adamadenya ta bolo kan furu ɲɔgɔnya sira kan parce que sakanu bɛ kuranna kɔnɔ caman mais furu ɲɔgɔnya sira kan ala k'a fɔ ka sɛnbɛtiya a fɔ ko fila le kɛra ka taa muso ma oui suratu araf la ko a ka ni kelen da o y'an fa adama ye ka muso dan ka bɔ a la liyaskuna ilayha walasa a bɛ basigi ni hakilisigi ni jigimafa sɔrɔ muso nin na ye afin qu'elle soit source de stabilité et de tranquillité pour lui n'a hakili ɲagamina n'a sera a bɛ ɲina problème kɔ a ka ɲɔgɔn fɔ suratu jumana tuguni rumi o tɛ wa an bɛɛ t'ale fɔlɔ yɔrɔ la i ka ye litaskunu ilayha walasa a ye muso ninnu n'a nana o ma waati waati a bɛ hakilisigi ni basigi ni jigimafa sɔrɔ yɔrɔ la ani dususuma donc kuranna kɔnɔ a ka hakilisigi ani basigi ani jigimafa a k'o kɛ muso ta dugumafɛn muso ta le b'o ye a tɛ ala fana tɛ fɛ i bila fɛn dɔ la i tɛ se min na dɛ donc o basigi ni jigimafa nin lɔnkɛbaaw ko ɲɛnamaya tɛ se ka sabati ale kɔ abadan mɔgɔw tɛ se ka taa ɲɛfɛ n'o hakili sigi tɛ n'o basigi tɛ yen ni jigimafa tɛ yen ɲɛfɛ taga tɛ yen kɔrɔta tɛ yen bonya tɛ yen kunnadiya yɛrɛ tɛ yen foyi yɛrɛ tɛ nɔgɔya i bolo ni hakili sigi tɛ ni basigi tɛ yen si tu n'as pas la paix du cœur
donc ko o b'a yira ko ala ka muso yɛrɛ bonya yɔrɔ tɔgɔ la ka timi k'a yira ko cɛ a bɛ fɛn min ɲini na t'a sɔrɔ si fɔ muso bolo lu caman bɛ k'a bolo lu tɛ se k'a d'a ma bon caman bɛ k'a bolo bon tɛ se k'a d'a ma wari tɛ se k'a d'a ma mobili tɛ se k'a d'a ma place tɛ se k'a d'a ma fo muso parce que ko sakan arabukan ne k'a lɔ siyɔrɔ mafa yɔrɔ sutara yɔrɔ makɛ yɔrɔ o de kosɔn dɔnnikɛba dɔ k'a yira ko muso c'est à dire chambre sama de bɛ muso kɔnɔ yen i cɛ besoin bɛ fɛn fɛn la pour que a ɲɛnamaya bɛ ɲɛbɔ a bɛ chambre bɛ muso kɔnɔ oui n'a man kan a traitement o chambre bɛ yen n'a dusu banna o suma yɔrɔ bɛ yen n'a siranlen don hakilisigi chambre bɛ yen ni kɔngɔ de b'a la kɔngɔ suma yɔrɔ chambre bɛ yen nin bɛɛ capacité bɛ muso la ala de k'a bila a la an bɛ kumana kuranna de kɔnɔ sisan k'a fɔ karamɔgɔ cɛ k'a kɛ ten k'a kɛ ten pour que an b'a lɔn ko fɛn min b'an bolo min bɛ kuran an k'o de fɔ an b'a fɛ ka kuranna ani sunna le ani tawhid le promotion kɛ partout oui ni ko i ma sɔn dɔ ma ne kɔni tɛ fo ni ka sɔsɔli kɛ n'ala ye sisan tɛ bɛn dɛ donc muso ko i ta le bɛ cɛ hakilisigi ye a n'a dusu suma n'a jigimaf'a ye ko n ko nɔgɔya i ye donc an ko di n ko bɛ bonya le donc ko b'a yira ko ala ka muso bonya ka tɛmɛ cɛ b'a la tourner nin bɛɛ kɛ mais i hakili sigi i t'o sɔrɔ yɔrɔ si fo muso nin bolo c'est comme cɛ mako bɛ fɛn min na o bɛ sɔrɔ muso de bolo ok donc n'an bɔra yɔrɔ la yen teriya bolo ma e k'a la o bɛ sɔrɔ muso de bolo mais muso sisan basigi b'ale de bolo basigi nin fana bɛ fɛn kɔnɔ bɔ t'ale ye a mako bɛ fɛn dɔw de la muso mako bɛ fɛn dɔw de la pour que olu bɛ dafa a la pour que ale fana bɛ se ka rôle jouer portable n'u taara charger sisan sinon tun tɛ se ka enregistrement dɔ kɛ ka tɛmɛ ni ka décharger entretien et puis gérance parce que mɔgɔ fila de bɛna jɛni société dɔ le fo a kun bɛ kɛ dɔ bolo c'est à dire société nin kan ka ko min kɛ o bɛ dɔ bolo mais a ɲɛmɔgɔya fo bɛ kɛ dɔ bolo a fɔra ko kawama o min b'o ye kuranna kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya ni o kotigiya ni l'autorité la kuranna complet kɔnɔ ala k'o di cɛ de ma ani kira sunna la sallallahu alaihi wasallam c'est l'homme qui est le chef c'est lui qui commande kalo n'o kɔni fɔra kalo déjà ni n'o fɔra dɔrɔn cɛ bɛ content ka dɔ k'a fɔ ko muso nin tɛ o ma jigin la donc an tɛ se k'a sɔn dɔ ko ten ne kɔni m'a fɔ yan parce qu'il faut pas mélanger les choses hein. Il y a les conséquences donc l'autorité appartient à l'homme ala k'o kɛ cɛ ta dunduguma ye la tranquillité la k'o kɛ muso ta dunduguma ye cɛ ka kotigiya ani ɲɛmɔgɔya k'o kalifa cɛ la mais ni si ma kɛ gansan teriya bolo ma pour que an b'a ɲa ye a ka basigi min kalifa muso la nin basigi bɛ sɔrɔ ni fɛn min ye a k'o bila muso la hakilisigi bɛ se ka di ni fɛn min ye a k'o bila muso la ka muso yɛrɛ dan ça c'est naturel dans la femme elle force pas ça o b'a la le fo n'a ka kɔnɔrɔ goya o ye juma ye o ye affection la atifa l'affection julakan na malo nko lona min ka kɛ ya c'est à dire ni an ko bɛna a la nɔgɔ pour que a bɛ ɲɛ ye tin ani dusukun nɔgɔya dusukun kɛ ka di ka fɛn kan kɛ ka di ka nɔ la muso dusukun na ka tɛmɛ cɛ kan muso dusukun kan baga ka tɛmɛ cɛ dusukun kan ale yɛrɛ kɛ ka di ka nɔ sɔrɔ fɛn na fɛn ka di ka nɔ la la joona donc tin b'a la ka tɛmɛ tin min b'a la nin o de b'a kɛ a bɛ se ka cɛ dusu suma cɛ ta sisan kotigiya dila ale man parce que muso tin i ka ye o de bɛ ɲɛfɛ a hakili bɛ kɔfɛ tin de ka bon muso la ko la ka tɛmɛ hakili ko kan affection de ka bon muso la ka tɛmɛ raison kan c'est sentiment avant sa raison donc cɛ sisan min bɛ ko ɲɛbɔbaga ye o hakili de bɛ ɲɛfɛ o ta tin ko fanga ma bon ten komi hakili ko o de kosɔn ko ɲɛbɔ dila ale ma ko ɲɛbɔ dila ale ma o de kosɔn k'a yira i la ko i hakili nin de bɛ nin ko nin gérer i bɛ fɛ ka hakili sigi sɔrɔ yɔrɔ min na nin o ko bɛ ɲɛ i yɛrɛ bolo ɲɛ man i hakili de bɛ n'i dɛmɛ o la
Isigiro ni ka buka ya be nyawa. O tɛ ɲa dɛ i sigi de bonya. I tɛ sigi yetugun. Ok. I bɛ filɛli kɛ lunette min na ni dimi kojugu k'a ci. I bɛ yeli kɛ tugun wa? Yeli tɛ kɛ tuguni. Yeli tɛ kɛ dɛ. A tɛ kɛ. Donc an ka yɔrɔ ɲa ye. Naam a ɲa i la. Muso t'a fan ale de kan ka jija ka cɛ hakili sigi. Wallahi wallahi. Ma i jija k'o kɛ. Cɛ fana ta lɔyɔrɔ k'ale kan ka jija san muso mako bɛ fɛn min na pour que a bɛ se k'ale hakili sigi ale fana y'i lɔ o la dɛ. A y'a ta lɔ a y'a lɔ a lɔyɔrɔ la. Baba i jija k'o kɛ. Bɛɛ ta yɔrɔ dira i ma. I k'i ni bɔ i t'a la ka taa i don dɔ nin t'a la. Cɛ b'i bɔ cɛya donni kɔrɔ responsabilité kɔrɔ. Donc a dɔ fɔ yan sa k'i t'i don muso ta côté nin na k'i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ dusuma mɔgɔ ye c'est à dire e tɛ nasɔngɔ bɔ i tɛ foyi foyi kɛ ele yɛlɛmana kɛ muso ye muso yɛlɛmana ka kɛ ile ye n'o kɛla ten sa ele bɛ ban k'i plaigner k'i b'a fɛ ko karamɔgɔ kana k'an b'ale ma c'est les exemples i b'a fɛ sa ko muso bɛ baro kɛ n'i ye sufɛ a ka télé ban baara la yo le kama moto taxi chauffeur parce que a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɛ dɔ tɛ yan dɛ. O bɛ se ka baro juma kɛ sufɛ c'est même chose comme minnu bɛ kɔɲɔmuso bɛ commencer k'a sigi tɛnɛnlon a tɔɔrɔ bɛ ten wururu ko mɔgɔ ladiya ɲɛ k'a sigi sɔgɔma fɔ sufɛ ka yɔrɔ bɛɛ chauffer a tɛ se ka wuli sunkuruya kɔni ma nɔgɔ ka talatalon kɛ ten o b'a da la dɔrɔn sunɔgɔ tɛ yen ka arabalon kɛ ten sunɔgɔ tɛ yen depuis fajirida o n'a bɛ ten k'o ma donni o sɛgɛnni baw c'est-à-dire ale yɛrɛ dusu kasi la ale yɛrɛ bɛ fɛ ka yɛrɛ bɔ kɔnɔ ko n'o ma dɔ ile la ile fana tɛ se ka na luma o bɛ yen hali bi i bɛ jɔ o minuit la ka na i bɛ baro jumɛn kɛ n'o ye a sɛgɛnna o ma sini fɔ sa kuma kɔni tɛ yen tuguni donc bɛɛ k'i ta fan dɔn sisan o tɛ kuma de bɛ nana sisan dɛ an ko ala ka basigi c'est à dire bɛn furu kɔnɔ ka dususuma sɔrɔ ala ko ka sababu fila de bila la ala min k'an dan sababu belebeleba fila bɛɛ bɛ don yen an tun b'o kuma de la kani ani hinɛ bon an b'a filɛ sisan ala ka muso kɛ de nature elle est faible jinsu doaf cɛ jinsul quwwa wa sultɔ cɛ fangatigi muso fanga tɛ ale la en même temps ala ko ninnu ka nɔgɔn o de kosɔn ala kɛlɛkɛfɛn b'i ka bon n'a bɛɛ ye n'a k'i lɔ ala fangatanya n'a k'i don o donni kɔrɔ a bɛ bɛɛ bɛ dɛsɛ cɛ min na a b'a ben a ni seconde o b'i kɛ ka o tɛ se la muso b'a la ben a ni seconde n'a ka ala kɛlɛkɛfɛn min ka bon n'a bɛɛ ye n'a k'o ta muso fana ni k'a yɛrɛ kɛ namaramɔgɔ ye cogo cogo ni cɛ fana k'i don ala kɛlɛkɛfɛn b'a bolo n'a k'i don o la coup de conflit ko tɛ muso b'a ta nin bɛɛ kɛ kama k'a bɛn a ta nin ma ye a bɛ ban k'a ye ko ko n ka nin bɛɛ kɛ pour que cɛ nin bɛ nata ka ma nata i tɛ taa dɛ i bɛ ale o n'a samu donc ala k'a fɔ ko hinɛ ani kani et puis a banna k'a fɔ kuranna kɔnɔ ko furuɲɔgɔnma kan ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa la cohabitation avec la bienséance ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa c'est à dire ni bɛn c'est à dire ni kani ani hinɛ ka ɲɔgɔn furu dususuma bɛ na o bɛ don min wolo o tɔgɔ ko dususuma an b'a filɛ sa kɛ fanga tɛ dɔ nin na ala kow ka nɔgɔn dusukun de bɛ jouer ale ka kasiya a kasi ka di a kɛ ka di fɛn kɛ ka di ka di a ye ale sisan ale kan ka jumɛn de ta hinɛ waa diya ɲɛ ale ta baara kan kɛ jumɛn de ye ale ta baara kan kɛ jumɛn ye ma sɔn ale bɛ hinɛ joona ka hinɛ fangatigi la a b'a fɔ k'a dɔgɔya a bɛ diya ɲɛ le ta parce que ala ko ne nɔgɔya ale mɔgɔ n b'a fɔ ko dususuma wa o cogoya b'a bolo mɔgɔ hakilisigi cogoya b'a bolo mɔgɔ ɲagami cogoya b'a bolo donc ale san ale ta baara fanba ba tɛ komi a tɛ hinɛ dɛ a ta baara fanba kan ka baser ladiyɛɲɛ nin de kan a kan ka se kɛlɛkɛfɛn min bɛ kanu ni diyaɲɛ nin ye nin l'amour là elle doit avoir la capacité d'utiliser ça nin bɛ ni muso kɛla komi cɛgɔna a ma mɔgɔ nɛgɛ cogoya lɔn bon ale kɛla ko portable tɛ se ka appel kɛ o t'a la dɛ o tɛ yan tugun o t'a la sinon o tun bɛna kuma sisan ka muso yɛrɛ kɛ muso jɛlan ye ten a bɛ gwɛlɛya an bɛ kuma nin lamɛn ka ɲɛ cɛ sisan comme fangatigi de b'ale ye a hakili bɛ yen
bon muso dɔ de nature a la problème caché a la défaut caché a la gɛngɛn ni n'a la telenbaliya ni o ko k'ala dafa boli kɔnɔ o de b'a yira ko muso bɛrɛbɛrɛ de b'a ye mais muso min kɛra komi cɛ furu tɛ se ka continuer c'est la telenbaliya n'a la malin ni telenbaliya ale muso de fitini b'a ye malin ni fɛn ninnu b'a la c'est ça la femme naturelle o de ye muso yɛrɛ yɛrɛ ye mais muso bɛ ko min na telen direct i yɛrɛ kɔrɔsi o ko la dɛ n b'a fɛ k'i furu fana sɔnna i yɛrɛ kɔrɔsi o ko teriya la dɛ matɔgɔma o ko gbɛn tɛ fo mɔgɔ dɔ de bɛ k'a kɔ a da la ye fɔlɔ n fajɛ k'an di dɔw ma ou bien o n'a ɲɔgɔnna olu parce que ale b'a ka k'i sɛgɛsɛgɛ de k'i filɛ parce que dusukunko de b'ale fɛ maintenant cɛ ni sisan fanga bɛ min fɛ nin hakili bɛ min fɛ nin hakili fanga dɔ tɛ dɔ nin na cɛ kan ka diyaɲɛ de ta wa ou bien a kan ka hinɛ de ta hina a fɔ hina parce que ani min bɛ ɲɔgɔn na nin se t'o ye o don fana ni la défaut caché a tɛna ko ɲuman lɔn ten i bɛ sɛgɛ ban dɔ ka dɔ fɔ a bɛ sɛgɛ ban bɛɛ kɛ bɛ na ko i ne ka nin sɔrɔ depuis k'e taara lɔ ran na boulangerie da la ka taa buru min sɔrɔ ele ko buru façon wa nin ɲamakuji nin yɛrɛ nin man di yɛrɛ o muso bon an sɛgɛ ban nin bɛɛ kɔfɛ bon là y a problème ou bien jɔ k'a fɔ cogo min na cɛ de bɛ taa la wari ni min b'a kun ka taa o ta ka taa jɛgɛ san ou bien sisɛ san k'a lɔ o bɛɛ ladɛnna cɛ ɲinan ye k'a ban a lɔni bɛ sisɛ jeni sisi ninnu na ye i b'a fɔ k'a bɛ gbabugu de la k'a ɲa bɛɛ wuli o bɛ na o la sa a kɔnɔ gbɛni ba ka na o dilen ma ale b'o minɛ k'o bila ye ka sunɔgɔ mais là tu l'as c'est-à-dire i ka a dégonfler c'est comme mobili pine ni ka a fanga donc mais fo muso fana taga cogo la bɛ c'est comme ça o tun bɛ cɛla yɛrɛ sɛgɛ cɛla yɛrɛ muso sɔrɔ salam o b'a sɛgɛ jo t'o fɛ o bɛ tele ban kaba k'i furu o tɛ kuma n'a ye a bɛ ban k'o faamuya jo t'o fɛ mais en même temps ale de bɛ cɛ ɲini ale b'a fɔ k'i bɛ n'a kɔ fana kuma bɛ na labɛn a ka nɔgɔn ye a bɛ comme tawhidu parce que tawhid ala kelematiya duyani kema kuna goya ani kuna dia den bala wala ko sa kuma ma compliqué Qur'an kono ama compliqué hadith ala gbenno donc comme furu fana a nyabo den be fen flam nan ala ma ke fen compliqué be ka hinani kan problème lo mais amina yesan diplôme côté ame sabara mbala me wara sala côté sani beta wabinan di doma ya fe kwa ka fen do di ma ki ba ka cieku fe wabinan di côté wabi woro fan côté il est répété fait min bila i bɛ se ka kɛ n'o ye donc cɛ ni comme ani muso nin bɛ ɲɔgɔn fɛ muso nin dɔ la i yɛrɛ ka siya a b'a baara ɲɔgɔnya ni hinɛ ye maintenant an ko diɲɛ nin mun kosɔn ala ko diɲɛ ani hinɛ o ko diɲɛ ale bɛ fonisereya wolo i b'a ye ni mɔgɔ ka di ye i bɛ ko ɲuman k'a ye i yɛrɛ besoin t'a la ani cɛ yɛrɛ la n b'a muso ɲini n'a ye de rien. Quand l'homme aime, il devient généreux. Ni muso ni mo fana diala le katima le ke join. Donc dianya be fournisseur ya wolo. Igay. Abe yer majigi kamo kam bateau. Mo diana mo bo kam bateau la le. Même na ka ko do ke mi mandie. Allahu akbar. Aba ka ita défaut ye. Dianya le bo wolo. O drome dai. Dianya be fonisreya pateka gole yakuma fola yaw pateka gole yire tiare la comme doka fo ci ko mina ko he hal nakela hal ni kay ko lonne bi ni ka kunci ko ni di muso ide ndama o fla mandi nyoko teka gole fla re mandi nyoko avala teka gole nyoko manday Allahu akbar donc fonisreya ani yire majigi passer atem buyano bi atem kamena problème le bi ni mo ka die muso parce que il est dianya la bara il kan ka cer nan dianya le dianya ne kan ki bla kambato la kan ki bla il sait quoi ka fonisere ya bete wor ko de gwadumani ke ba dole yo do ka fo ya chuka mina anika atrim na kanya parce que nan ko amena lu détail subina ko mais ameta nyefe sisani keta san ale ta ma fo kan ka hina wa hina be femi wolo oko obe ataghaful ki yere la nyina ko ko mi ma yi ka tema kan parce que ale be comme nyanyina ma la fin chama be otise kanya mo mi teti mi ko katiki segendo lor ke ba do kayira ko problème famba ni ka ta tantan à 9% a tiro kondo yere la nyina
ani ka timi ko kan o b'a caman solutionner a bɛ sabari kuma sera a sɛbɛnna yɔrɔ la donc hinɛ b'a to i bɛ tɛmɛ ko kan i b'a kɛ komi i t'a ye hinɛ b'a to i bɛ yafa i ka ye maintenant fɛn kelen bɛ yen sa fila bɛɛ besoin b'o la ka ko to ɲɔgɔn ta la tana zuru tɛ c'est à dire i bɛ taa dɔ to yen n bɛ taa dɔ to yen ni mɔgɔ ka di ye i b'i ta dɔ to yen ni fana bɛ hinɛ mɔgɔ la i b'i ta dɔ to yen sigi bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ɲɛfɛ sigi bɛ taa ɲɛfɛ an ma besoin ka taa université la ka ko ninnu lɔ n bɛna sigi a kan k'a sɔrɔ a bɛ la ile bɛ se k'a labaara cogoya min na n b'a fɔ an bɛɛ b'a mɛn ni mɔgɔ min ma sɔn an bɛɛ fana b'a filɛ ɲɔgɔn fɛ yan peut-être mɔgɔ dɔw bɛ se ka n fana défend an ko a daminɛ muso kan k'a lɔn ko ale min ɲinina ale fɛ ko ale kɛ cɛ dususumafɛn ye ala k'o bila ale la parce que ala k'ale kɛ danfɛn dɔ le ye tin bɛ min na min dusukun ka magan donc ale kan ka diɲɛ de labaara ka caya a bɛ diɲɛ labaara ka caya o b'a dɛmɛ cɛ kan bato la o b'a dɛmɛ cɛ mina ko ɲuman la i ka ye sinon o t'a yɛrɛ k'a tɛ hinɛ ye o bɛ yen an ko a kan ka banban min kan cɛ ma besoin hinɛ ba la o fangatigi ma besoin hinɛ ba la dɛ a besoin bɛɛ b'a kan bato b'a bonya muso cɛ san an ko ale min dila ale ma kotigiya ka ale hakili bila ɲɛfɛ o la k'ale kɛ a hakili de bɛ ɲɛfɛ fanga b'a bolo donc fanga b'a bolo ale kan ka hinɛ de labaara hinɛ min b'a to a bɛ timi muso la ko nin tɛ se ka bɛn mɔgɔ kan a bɛ timi mɔgɔ ma a bɛ timi a dɔ ye ka ban ko ɲɔlɔbaliya tɛ bɛn mɔgɔ si ma ani bɛ na ni mɔgɔ ye ale bɛ n'a yɛrɛ kaɲɛ ile ma i yɛrɛ fɛ a tɛ nɔgɔya i ma fo sabari donc muso ta nin a tɛ se k'a labaara ni sabari tɛ cɛ ta nin a tɛ se k'a labaara ni sabari tɛ kira ko salam mɔgɔ si ma sɔn fɛn na min ka fisa min ka ɲi ka tɛmɛ sabari kan fɛn bɛɛ bɛ don sabari de kɔnɔ ni sabari la i bɛ se ka labaara muso sinon i bɛ se cɛ fana ni sabari la kira ka yɛrɛ le la kɛ ko cɛ fana tɛ mɔgɔ ye min b'o ta ka bi dɛ min bɛ se k'a yɛrɛ minɛ olu kɔsɔn olu kɛ b'a dɔn ko ni muso b'a la kuma caman ba nin na n'i tɛ fɛ ko bɛ kɛ grave i bɛ da jɛ i b'a to yen quoi parce que dɔ bɛ yen min b'a dan na a tɛna bɔ yen bon i bɛna to ni min yɛrɛ kɔrɔsa a bɛna fara parce que a bɛna to ka dimi don i la jusqu'à i bɛna ko bɛɛ se a dan na donc ko min ka fisa i b'i daji siraɲɛ tɛ yen parce que ale tɛna taa nin dabila ele dɔ bɛ se k'i yɛrɛ minɛ a amorti ni tasuma banna lɔgɔ jeni na a tɛna sa a kumana ka kuma ele ma kuma ale yɛrɛ bɛ commencer ka siran a cɛ ne bɛna mun de kɛ mun de bɛna bɔ bi ta nin na o b'a ele le kelen kɔnɔ ye an wura kɔkɔ ko an wura mɔgɔ tɛ yen a bɛ so fɛ tagamala le ma donc an k'o yɔrɔnin ye sisan an bɛnna o ma donc sabari de bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka nin na baara o tɛ wa an ko a ka nɔgɔ bɛɛ bɛ se ok cɛkɔrɔba min c'est à dire a si janfala ɲɛfɛ denmuso kelen pe de b'a bolo o fana ni ma bonya fɔlɔ cɛmɔgɔbaw ni denmusow cɛ a b'a minɛ cogoya di ni denmuso o ka di a b'a minɛ cogoya di n'o goyara a b'a minɛ cogoya di musokɔrɔba min fana ni ale ta lagare den laban dɔ wɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ a tɛmɛkɛya yɛrɛ tɛ yen a sanban dɔ wɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ dɛ non il faut laisser ça donc maintenant o fana ta denkɛnin kelen min b'a bolo a yɛrɛ ma bonya fɔlɔ t'a lagare ni kelen min b'o bolo o b'a minɛ cogoya di a filila wa ka ko ɲuman kɛ a b'a minɛ cogoya di ko bɛ yɛlɛ ni ka i bila denfa place la cɛkɔrɔba place la n'a den ka di ni den ma foyi k'a la a bɛ den minɛ cogoya di a bɛ hinɛ la le ka diɲɛnafɛn dɔ ɲini ka d'a ma cɛkɔrɔba ko le fɔ a den ma ko n den différence min bɛ ne ta yɛlɛ muɲuni ni le ta cɛ n'i le k'i diɲɛnafɛn sɔrɔ i bɛ sawa mais ni ne k'i le sawa ni i bɛ sawa a bɛ ten kɛ n'i le ka i muso kɛ ten i ka kɛ an ye bɛn yɛrɛ to yen a bɛn tɛ waati min na i k'a kɛ komi i denmuso kelen min b'i bolo bon dɔ wɛrɛ de tɛ yen a k'i la fâché ni dimina cogo cogo après i bɛna to yen o tɛ wa i bɛna yafa ma i bɛna ban a ko kunna a ye
n'o kɛra ale fana bɛna lɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko n ka d'a ye sinon ka min kɛ a ma bɛn i den ɲɛ tun b'i den dusukun na n'i tin dɔ bɛ fara a kan n'a ye don kadi fana ni i b'a minɛ cogoya min na o ye a bɛ dɔ fara den ɲɛ ni tin kan ou bien a tɛ dɔ fara a kan ni kɛra komi i muso facɛ a minɛ cogoya la i bɛna a contrôler o cɛkɔrɔba b'a denmuso hali n'a a k'a denmuso bugɔ a t'a bugɔ ka man d'a mais a bɛ fɛ ka bugɔ k'a bɛ ko bɛrɛ de kɛ donc fo i b'o yɔrɔ de ɲɛ bɛɛ kɔni bɛ se k'o kɛ muso fana n'i k'i cɛ minɛ komi i b'i den kelen min b'i bolo cogoya n'i k'a minɛ ten problème tɛ bɔ a la o e den kelen b'i bolo i b'o ladiya la même n'a man ɲi i bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan o tɛ wa mɔgɔ saba i ko cɛ nin ka di i tɛ tɛmɛ a ta kan i bɛ tɛmɛ n'a kan donc ni kɛra komi cɛ bamuso an b'a fɔ ko a bamuso pa dɔw ka faamuya cogoya ko i bɛ to k'a ɲininka i bɔra min i nana min i ka nin di jɔn ma o ma fɔ i ɲɛna dɛ an kan tɛ bamusow ma an kan bɛ bamuso bɛ den minɛ ni tin min ye a b'a minɛ ni diyaɲɛ min ye a b'a minɛ ni nɔgɔya min ye an kan b'o le ma o cɛ compliqué den compliqué ni a solution b'a bamuso bolo cɛ compliqué ni muso yɛrɛ yɛrɛ a solution b'a bolo cɛ bruti il sait pas ce qui se passe o den bruti dɔ fana bɛ kɛra o minɛ cogo b'a bamuso bolo muso bɛ se nin bɛɛ la o cɛ ni minɛ tɛ kɛ n'o kɛra ten ale fana ni même na hakili t'a la cogo cogo hakili t'a la cogo cogo a tɛ sɔrɔ bɛ taga parce que ale bɛ ko min na ɲana ma et puis n'i tɛ yen a bɛ n'i lɔyɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna ko n t'a fɔ i yɛrɛ ɲɛna cɛ fana ni muso a parce que e yɛrɛ bɛ na o n'i k'i muso minɛ komi cɛ a tɛ se ka ɲɛ mais n'i ka minɛ ko c'est-à-dire a bɛ comme den i ka den fitinin filɛ f'i ye den fitinin na denmisɛnya lɔn a ye pour que bɛ diya ye denmisɛn ninnu filɛ nin n'i ko i bɛ diya o ye f'i b'o la denmisɛnya lɔn o ye o la denmisɛnya sigilen bɛ mun de kan albara'a l'innocence f'i b'a lɔn a t'a lɔn de o de kosɔn n'i tɛmɛna denmisɛnw la k'olu kan o la fɛn bɛɛ kunna i la o bɛ tugu i le kɔ o bɛ bɔ jama kɔ ou bien a tɛ ten wa denmisɛn bɛ tugu mɔgɔ min k'a la denmisɛnya lɔn a ye n'o filila a b'o la fili réparer a yɛrɛ bɛ se ka jama dɔ ma a bɛ se ka dɔ bugɔ mais a tɛ taa a bɛ ban ka tugu a kɔ c'est comme ça o i bɛ muso o ni c'est même chose la o f'i bɛ a la musoya nin lɔn a ye k'a lɔn ko a kan bɛna malin kɛ k'a lɔn ko souvent a bɛna fɔ ko baro kɛ waati na n'i ye a bɛ fɛ ka a bɛna baro kɛ i kana minɛ kumakanw ma dɛ parce que n'i ka kɛ cɛ muso kumakan considéré ba ye an b'a fɔ k'i bɛ fɔ muso ɲɛna ou bien n'a kuma ne t'a mɛn mais a la kuma dɔw bɛ yen kana baara kɛ n'olu ye brɛ nasigi an bɛ baro kɛ nin ne t'o ɲɛ ye kana baro kɛ n'o kana jate dɛ muso de b'a fɔ cɛ ma ko ne kɔni tagatɔ don hali ye n bila mais en même temps a b'o la a bɛ bon labɛn na n'i ko k'a bɛ taa a b'a f'i ɲɛna ko ne de ka f'i ɲɛna ten wa donc mɔgɔ min bɛ ten o i b'o ko nin bɛɛ jate wa il faut être grand dans ton esprit a bɛ nin tapage nin bɛɛ kɛ n'i ka ko i tɛna se ka sabali bɔ yɔrɔ la ye ni bɛɛ bɛ na muso dɔ k'a fɔ ten kɛ o b'a ta secret ba le i kan kana maloya i muso mɛ kana siran i muso ɲɛ dɔw k'a fɔ yan olu n'olu bɛ yen furu kɔni tɛ se ka diya dɛ komi an t'o bonda la mɔgɔ bɛ denmisɛn kɛ dilen n'i bɛ bolo bila denmisɛnw kun na le i bɛ diya o ye n'i k'o kɛ muso la a ka d'a ye o ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan et puis a bɛ lɔ yɔrɔ min a bɛ se fo muso dusukun na le wallahi a bɛ taa fɔ a dusukun na hali foli fana bɛ ten lɔnnikɛbaaw k'o la silamɛya k'a fɔ lɔnnikɛbaaw k'a la sabati sisan ka muso fo par le contact physique la a lɔyɔrɔ ka bon muso kamakun ma gosi a kun ma mɔmɔ o b'a ta fɛn ba ye dulakanba le b'o ye ka kun ma mɔmɔ kana maloya ma même ni muso ka kɔrɔ ni ye a k'o le lɔn ka na i fɛ o ni cɛ fana kɔrɔla cogo cogo a sanjida nin to ye a k'o le lɔn ka taa i furu a sanjida to ye n'a yɛrɛ don la bon na sanjida ko tɛ yen o a bɛɛ sanjida bɛ kelen dɔw ko ten k'ale sanjida bɛ fɔla k'a bɛn mɔgɔ min b'ale ɲɛkɔrɔ n'o tigi sanjida ye min ale sanjida bɛ fɔ k'a bɛn o de ma ni sunkuru de b'a ɲina a ɲɛkɔrɔ ale sanjida bɛ kɛ 16 o mɔgɔ bɛ yan donc an bɛ kuma ba le fɔla ten i cɛ nin kɛ comme i den parce que i den nin souvent i b'a kun filɛ i b'a bobosi ninnu filɛ i b'a yɔrɔ ninnu filɛ les petites choses là olu ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ tɛ ɲina mɔgɔ kɔ i yɛrɛ hakili b'a la kɛ dɔw m'a fɔ e ma ko e hakɛ to a cɔnba dɔ wa parce que a derila a ma dira lala kelen
faut il b'i cɛ kɛ télé i ni den bɛ kɛra cogoya min na il faut ça o de kosɔn an bɛ se k'a fɔ toujours les lits de 3 places là c'est pas trop bon. A kɛlɛ ban ka go a kɛlɛ ban ka go imagine San Pedro ani Tɛngɛrɛla cɛmancɛ nin don wo nin bɛ cɛ man don sɛtana layɔrɔ le bɔ kɛ sɛtana bɛ layɛlɛ kɛ n'i bɛ n'a fɔ ko cɛ i ta tɛ ne t'ale dɔw ka sayatini ko fɔ yan a ka layɔrɔ le sɔrɔ kɛ mais ni sayatini yɛrɛ nana ko cɛ don yɔrɔ ka gɛlɛn ni dɔ la an tɛ se ka nɛnɛ kelen a bɛ bɔ yen parce que le fait que farikolo bɛ nɔrɔla ɲɔgɔn na ka mɛn a bɛ tin dɔ le bila ko kuma ba le fɔra ten yɛrɛ ko kuma lo mais sɛbɛnna kuma lo mun de kosɔn karamɔgɔden filɛ nin kalan man d'a ye mais ni congé mɛnna a bɛ taa karankɛyɔrɔ karamɔgɔcɛ bɛ kuma ninnu fɔ la sinon a bɛ bɔgɔla ye a n'a teriw bɛ ko ninnu kɛla nin o de bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na ko mun ni sinon 200 ko ninnu tɛ o mɔgɔ min yɛrɛ bɛ to ka taa muso ka wari makani ou bien muso min bɛ wari ba ni fɛn ba makani o muso ka cɛ bila CPI la lon bɛɛ o tɛ se ka cɛ dusukun sɔrɔ o tɛ cɛ dusukun sɔrɔ dɛ toujours CPI i k'a kɛ ten i bɔla a b'i goya tigi ye walayi silamɛya kuranɛ kɔnɔ Ala ko di wala tanazahu fatafshalu sɔsɔliba bɛ mɔgɔ goya ɲɔgɔn ye n'o ba ye revendication c'est quoi ale b'a la de wa ale kɛ ma ale se la wa a fɔla la k'i ye n dusu suma a ma fɔ k'i ye n dusu ban n'i tɛ se o la i tɛ muso ye cɛ fana ni ne fana tɛ se ka i muso dɛmɛ k'i yɛrɛ dusu suma o i muso besoin bɛ mise à jour min na ele tɛ se k'o kɛ i muso ye toi tu n'es pas vrai le garçon an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na parce que f'i entretien dɔw k'a la mɔlimatu ka kuma ninnu fɔ yɔrɔ na c'est très important parce que muso ni cɛ tɛ kelen fɛn dɔ bɛ yen n'i ka ye muso la dɔrɔn a tɛ se ka diya tuguni par exemple ni muso bɛ salabagatɔ ye n'a bɛ salabagatɔ a bɛ nɔgɔ n'a bɛ nɔgɔ bon n'i b'a fɛ ka kɛ n'a ye komi a bɛɛ bɛ kelen ye i bɛ décourager parce que nɔgɔ man di mɔgɔ ye nɔgɔ man di mɔgɔ ye tɛgɛgbɛlɛya fana bɛ cɛ lɔgɔbɔ a ye ɲinana ka mɔgɔw servir o kana ɲinɛ dɛ l'heure bɛ sira mais n bɛ nin bɛɛ la hakili bɛ ten tɛgɛgbɛlɛya fana bɛ cɛ goya muso ye oui tɛgɛgbɛlɛya man ɲi parce que ça fait que a bɛ mɔgɔ yɛrɛ hali ni bɛ jɛ la adamadenya la ni mɔgɔ ye lon bɛɛ de bɛ domini sa ale tɛ fɛn san a tɛ fɛn bɔ fɛn dɔ bɛ kɛ la quoi a bɛ diya ye wa tɛgɛgbɛlɛya dɔrɔn et puis wari ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ ka i tɛgɛ c'est à dire k'i ban ka mɔgɔ sɔn i la sawa la k'i ban ka mɔgɔ sɔn i la lɔnni na k'i ban ka mɔgɔ sɔn c'est-à-dire k'i kɛ wɔni le b'i la o de ko cɛla ko sɔn salam inna min ahabbikum inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan almuwatta'una aknafan allazina ya'lafuna yu'lafun sahih al-albani ko ayila min ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye aya jogo ɲumantigiw ye o jogo ɲumantigiw bɛ jɔn quoi détail ni kuma ba dɔ ye k'olu bɛ mɔgɔ le almuwatta'una aknafan mɔgɔ ninnu na ko ka nɔgɔn mɔgɔ dɔ b'a bɛ ko ngɔngɔn c'est à dire macharon kɛlɛ b'a yɔrɔ bɛ a su n'a ɲɛnama kɛlɛ b'a la ni gusila su la a bɛ kojugu lase ma ni gusila ɲɛnama la kojugu a bɛ kojugu lase ma i tɛ se k'a lakunu a tɛ kun i la i tɛ cɛ ye dɔ bɛ yen n'i k'ale ye dɔrɔn a kɛlɛ de b'a la mɔgɔ tɛ se ka bɔra a kɔrɔ il est compliqué il est difficile ale yɛrɛ m'a lɔ souvent a ye problème kɛra souvent ale yɛrɛ bɛ fâché mais a ma kun lɔ a bɛ kɛlɛ dɔ kɛ kuta la sociologue dɔ k'a fɔ ten arabu dɔ le Cheikh Jassim a ko cɛ dɔ n'a muso dirila ka na ale fɛ ale sigilen bɛ yo bɛ cɛ ma cogoya min na ale ko mun de bɛ yen o nana miiriya ta yɔrɔ de la en même temps o fila wulila ɲɔgɔn na ale ka 30 minutes kɛ a b'a la café min na o bɛ a ma foyi fɔ o kumana ɲɔgɔn ma ka kuma yɛlɛma ma k'a dɔ la o banna k'i da jɛ o nana ye ko labanna ja problème yɛrɛ tɛ yen o ma ɲɔgɔn faamuyali i ka problème yɛrɛ tɛ yen i ka ye donc n bɛ accent bila kuma min kan o la o de ye kuma ye kuma b'a ta fɛnba kuma bɛ dusukun dayɛlɛ a b'a dayɛlɛ à jamais a b'a datugu à jamais kuma kelen a b'i lɔgɔbɔ mɔgɔ la fɔli kɛ ma même n'a ka jɛ kɛ kuma kelen fana b'a kɛ même n'a kɛlɛla cogo cogo a tɛ ɲina wala tansawul fadla bainakum kuma ka gɛlɛn kuma bɛ karan le o kuma ka gɛlɛn donc n'i b'a fɛ bɛ diya mɔgɔ ye i bɛ kuma cogoya kɔlɔsi hali ni filila ni kuma dɔ bɛ n'o bɔra i da a bɛ komi i ma foyi kɛ kira ka ko hadisa dɔ la ko n tɛ a la arijinɛ kɔnɔ musow fɔ a ɲɛna wa a ka
kan gbɛlɛn muso c'est-à-dire muso fo muso ye kɛ de c'est-à-dire cɛ ka d'a ye a ye kɛ c'est-à-dire muso yɛrɛ yɛrɛ ye femme de tendresse femme de souplesse elle est souple elle est tendre affectueuse cɛ ka d'a ye même n'o k'i tɔgɔ can n'i ka kɛ mɔgɔ fila ye i b'i mako ma sa wa sinon bɛɛ bɛ wari ɲini na o dɔw k'i b'a wari ɲini ma ko namarabɔ b'a ɲini na wa o muso façon kanu gbɛlɛn tigi min o muso façon min bɛ ten muso bɛrɛbɛrɛ min bɛ ten o muso bɛrɛbɛrɛ a ko o muso dɔ ye min ye ni même n'a ale tɔɲɔna même ni jo t'a fɛ a t'a la jo ɲini a b'a fɔ cɛ ma ko n tɛ sunɔgɔ n bolo filɛ a b'i tɛgɛ n'i ma di o ma n tɛ sunɔgɔ Adisa tɛ wa ko n bolo filɛ i bolo nin malgré jo b'a fɛ n'i ma di o ma n tɛ sunɔgɔ n tɛ reposer n fana t'i to yan paix f'i bɛ di o ma de ele nala n'i b'o kɛra bɛ goya mɔgɔ ye wa ni ka kɛ jo ɲini ba ye muso i bɛ perdi mɔgɔ min b'i encourager la a b'i nɛgɛla de bi an bɛ can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i bɛ perdi parce que il est bɛ ɲina yɔrɔ min kɔni k'u ye kɛ dususuma fɛn ye parce que i kana i jija kana kɛ cɛ dusuba muso yɛrɛ bɛ cɛ bɛ fâché kuma na olu de ka d'ale ye o m'a fɔ ten ko dɔ ka cɛ la dimi k'a la dimi cɛ bɔra ka taa yɛlɛ la tellement a tɛ problème fɛ a nana ko ko i nana wa ko i tun t'a lamɛn ko nin t'a la alikiyama a ko i m'an fa cɛ ni bamuso ye ko olu sala minɛ a ko non ko ma tɛmɛ jahanama kɛrɛfɛ a mais i yɛrɛ de ko ɲini kɛ jahanama kɔnɔ den ta den kana mɔgɔ parce que a tigi dusu ban de bɔ kɛnɛma e fɛn ka dusu ban tugun wa ka jikalama na k'i b'a lasuma cɛ tɛgɛ gbɛlɛn fana ni cɛ min tɛ cɛ yɛrɛ ye cɛ min kɛra muso ye ele bɛ yɛlɛma ka kɛ k'i muso place ta muso le bɛ occupé ile la i kɛra cɛ fu ye dɛ o cɛ façon de fana kɛ ka di ka to k'a fɔ ko a muso tɛ a yɛrɛ labɛnna a muso tɛ muso bɛrɛbɛrɛ ye a muso ma foyi ɲalɔn o cɛ façon de b'o ye il faut jouer ton rôle il faut être garçon il a avare o bɛ kelen cɛ dɔw fana bɛ la peur de sa femme ele bɛ se ka muso qualité lɔn cogoya di muso tɛ ko latelen na ten dɛ ma muso kelen dɔ fɔ fo muso hakilima jɔnjɔn dɔ bɛ yen olu de ka cɛ ɲakisɛ lɔ ni bɛɛ ye Aisha radiyallahu anha musow na min kɛla ka na revendication kɛ kira fɛ k'a ye telen ko cadeau bɛ dilan ma ka to Aisha fɛ o kuma caman tourner cɛla kɔni k'a sɛbɛn yira o la sallam mais mɔgɔ laban min nana Zainab parce que ale tun b'a yɛlɛ ko ale ni Aisha bɛɛ bɛ kelen parce que ale la ko ɲabɔ a nana kuma gɛlɛya Aisha ko k'ale ka cila ɲɛ filɛ ka filɛ n'a bɛ sɔn k'a b'a ta sira ou bien n'a tɛ sɔn muso bɛɛ bɛ se k'o kɛ wa ko ne yɛrɛ m'a lɔn n'a f'i ne yɛrɛ est-ce que ne ta tigɛ t'a la o muso yɛrɛ kumakan de bɛ ko ne t'a mun muso de kumakan de bɛ kɛ a yɛrɛ m'a lɔn n'a cɛ f'i ou bien n'a gbɛla ça c'est pas zéro mais an tɛ muso kelen kan dɛ an bɛ na parce que ni ka ɲi ka accent bila yɔrɔ min kan parce que même ni cɛ k'a la ko ninnu kɛ ni muso kɔni ka duguma yɔrɔ faamuya k'a lɔn fana ni ko ma ɲinɛ yɔrɔ n'o kɔ k'a lɔn ko ni cɛ ni kɔni k'a tɔɲɔ n'a tola o ma ala bɛna ala kɛlɛ kɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ silamɛya la ni dɛmɛbaga t'a la se t'a ye ala de b'o la kɛlɛ kɛbaga ye ni muso k'o lɔn k'i makaran o yɔrɔ kan a bɛ to foyer kɔnɔ kɛ parce que muso n'a tɛ foyer kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ parce que déjà i tun bɛ cogoya na tuguni k'i ni yɛrɛ nɛgɛ i tɛ ten tuguni parce que dɔ de bɛ ala minɛ den dama sɔrɔ ni kɔfɛ k'ale bɛ bɔ cɛ kun ko dɔ bɛ taa furu o ma siya dɛ k'i ni yɛrɛ nɛgɛ dɛ i bɛ to fara ni fuga cɛ dɛ i tɛ luma i ma taa ji sɔrɔ i do jimi nɔgɔ b'i la dɔn o le k'i la kɔrɔ tɛ t'o kun ye a bɛ sabari ɲɔgɔn kɔrɔ donc cɛ fana ni komi a ka fɔ cogo na cɛ dɔw fana bɛ yen muso dɔ bɛ yen a hakili ka bon a bɛ fɛ ka cɛ ni diya don a yɛrɛ la mais cɛ tɔgɔ bɛ komi a bɔla kuru de la a tɛ foyi kalama fo fanga jaran fanga min ma fɔ i na k'i y'a ta ka i kisi a fɔla k'i y'a ta ka i yɛrɛ minɛ ni muso k'i la fâché i b'i yɛrɛ minɛ i b'a la ko waribɔ ko ka gɛlɛ i b'a di alikawama olu ye cɛya ye maintenant n'o bɛ fɛ k'i diya don i yɛrɛ la sisan i yɛrɛ magaya i jani kana to ten kabakurun ala kan ka yɛrɛ magaya dɛ sinon n'i k'o kɛ k'a fɔ i muso ele ka nɔ cogoya di jɔn kana yira ile la a tɛ dɔ wɛrɛ a t'a tɔ labɔ tugun i kana mɔgɔ la ko kɔrɔ ɲɛɲini non wala cɛ dɔ ta baara lo ko ni muso ka ko dɔ kɛ kunun ko ça là c'est pas clair ile b'i ladiya ko labɛn ile b'a ɲɛɲini ko la a sɔrɔ la ɲɛ ma o to yen i ta ko tɛw ye kuma sani an bɛ ban ladilikan gɛlɛn dɔ bɛ yen o la sisan komi a lɔnna ko muso ka magan ala ka
min d'ale ma ko y'a jɛ ka kɛ dusu sumabaga ye cɛ ale ta ko ka gbɛlɛ fanga b'ale fɛ ala ko k'ala cɛya na a y'o ta k'a yɛrɛ minɛ n'a ye a tɛ ko muso tɛna lafasi o bɛna kɛ siga de t'a la o de kosɔn ala ko ni i découragé la muso kɔrɔ a garder k'i bɛ se ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ a la ko la parce que la femme change mais min bɛna fɔ o yɔrɔ la sisan karamɔgɔ cɛ ni ka buteli ka nɛgɛ ou bien kabakurun ta ka buteli bon n'a ye a bɛ ci bi a tɛ ci mais ni ka ta ka chiffon bon n'a ye a bɛ sɔgɔ wa i hakili ka bon muso ka maga kan ka yɛrɛ kɛ komi chiffon ni cɛ nana a jani nana kisi i bɛ nɔgɔya a bolo a bɛ nin bɛɛ kɛ kama k'a regretter kɔfɛ parce que a ka kɛlɛba dɔ kɛ nin ye suko la i le k'i yɛrɛ bila i musoya place la ka i yɛrɛ magaya parce que ko muso la kɛlɛkɛ fɛn min ka bon n'a bɛɛ lɔnkɛ b'a ko le bɛ a la dɛsɛ nin n'a la fangataya nin i m'a ye ni den kasira i den kasira i kɔrɔ i b'a kɛ di ni den bɛ fɛn ko i fɛ i ko i tɛna di a kasira ka kasi a laban bɛ kɛ di i b'a di hali ala yɛrɛ ni kasira ka ala dali a b'i sɔn ni k'i lɔ i la jɔnya la ala ye a b'i sɔn kuma bɛ yɛlɛ o muso bɛɛ bɛ se ka yɔrɔ nin kɛ o kuma nɔgɔma nin f'i y'i nɛn ni kolo a bɛ deli o la yo samarakarala nin bɛ bolo kolo la jɔ i nɛn kolo parce que nɛgɛ de bɛ dɔ i nɛn na i yɛrɛ magaya tɛ foyi cɛ i ma diyagoya kasi dɔw kɛ parce que cɛ bɛ min kɔ ale bɛ fɔ f'a bɛ lɔn de ko muso nin b'ale bonyana ale ka di muso nin ye cɛ b'o de kɔ muso fana bɛ mun de kɔ ko cɛ nin b'ale la musoya lɔn n'a ye k'a lɔn ko c'est une femme donc i magaya bolo même n'i kasi lɔgɔtigi la i yɛrɛ kɛ ju bɛ kasi la de i yɛrɛ y'a nɔgɔya bolo donc n'o kɛla nin i m'a ye cɛ kɛla cogo o cogo même n'a muso tɛ n'a ka muso dɔ ye kasi la ten a bɛ jouer a kan que la pauvre dame ça c'est naturel dans l'homme mais il est le ko qu'il est kafan le qu'il est yɛrɛ kɛ komi cɛ yɛrɛ ko i jina ko bɛna i ma foyi kɛ nin ye fɔlɔ ah ça va chauffer dɛ parce que i k'i bɔ i ta minɛn kɔnɔ i kɛla bouteille de ye kabakuru bɛ n'i ci dɛ mais n'i k'i yɛrɛ kɛ chiffon ye a nana kisi i k'i yɛrɛ magaya a bolo kɔfɛ i tola magaya nin kɔnɔ su dɔ commencé la ka ko ale bɛ commencé ka nimisa parce que a k'i ye cogoya dɔ la kɛlɛ tiɲɛ fɛn ninnu bɛ yen kɛlɛban bɛ yen kɛlɛ tiɲɛ bɛ yen kana to a bɛ se kɛlɛban ma i ye kɛlɛ tiɲɛ kɛlɛ tiɲɛ fani bɛ yen kɛlɛ tiɲɛ kuma bɛ yen kɛlɛ tiɲɛ lihalaya ye a yɛrɛ bila cogoya fana bɛ yen kana fɛn do ile yɛrɛ muso ka yɛrɛ lɔn fɛn do min b'a to ni cɛ timina i b'a ka filɛli kɛ tuguni i b'i yɛrɛ farati bila o la bon n'a ko ko ninnu ye a bɛ commencer sa ka nimisa a ka cɛya min kɛ tele fɛ a bɛ commencer a yɔgɔyɔgɔ kɛlɛ de tiɲɛna bolo o ye ten dɛ a b'a la wula a bɛ taa fɛn dɔ san ka na n'a ye i ka ye a bɛ taa fɛn dɔ san ka na n'a ye mais komi cɛ dɔw fana m'o fana ɲa dɔw fana bɛ yen ale bɛ kɛlɛ tɔ nɔɔni de f'i ye n dali de n'i ma n dali tɛ sɔn kɛlɛ tiɲɛna cɛ bolo donc an k'o de fɔ ni muso k'a yɛrɛ kɛ komi mana n'a k'a yɛrɛ komi chiffon cɛ bɛna koko kɛ a tɛ se ka tiɲɛ ladon a kun mais ni k'i yɛrɛ ja i bɛ kari i ka ye donc ni ladilikan ninnu ni ka an ka accent bila ni ka to parce que musow de k'an invité an bɛ fɛli ni bɔra i se k'a labaara ni dusu ka boli parce que dusubaya ça c'est naturel kolonbaga nin ko mɔgɔ bɛ wolola n'o ko ninnu ye mais a bɛ se ka a tɔ bɛ se ka jama dɔ bɛ se ka bɔ a la ni dusu ka bon ni dimina i kana kuma o ko ten n'i ye cɛ ye muso ni dimina i kana kuma dusubaya bɛ ko caman ba de tiɲɛ ale de b'a to muso caman bɛ yen a tɛ se ka cɛ ladiya ni dusu ka bon ni dimina ni ka ba kɛ i bɛ kɔgɔ bɔ a la n'o ma kɛ a bɛ sisi n'o ma kɛ fɛn ditɔ cɛ ma i b'a labɔ a kan parce que a timi kɔrɔ b'i la o cɛ fana n'a dusu bonyana ka timi bon ale bɛ kɛ lon dɔ la ale kɔni mako bɛ muso nin na bi mais dusubaya kama ale b'a furungu mais a tɛ se ka sunɔgɔ tɛ se ka kɛ ko bɛ n kɔnɔ tɛ sunɔgɔ dɛ a yɛrɛ de b'a yɛrɛ ka muso t'a kan muso ma ban mais ale fasi la a musow fana bɛ yen ale tɛ se ka cɛ nɛgɛnɛ parce que muso dɔ bɛ yen ale kɔrɔ toujours fo cɛ de bɛ na ale ko o tuma mun lo baara ɲini lo wa relation bɛ cɛ n'a muso kan a kana ka a man kan komi client ni commerçant ni client cɛ n t'a di yan n b'i ta ta n t'a di yan n bɛ ta ta tantôt dɔ bɛ taa dɔ kɔ tantôt dɔ bɛ taa dɔ kɔ donc ni ko mɛnna a bɛ bɔ mɔgɔw kɔnɔ matɔgɔma i jija ni
comme ni ka kɛ sera i cɛ dusu sumana dɔ fara kan n'i ma kɛ sera la a karan a tɛ se ka karan wari bɔ ko tɛ i bɛ muso ye i bila muso ya place la bɔ cɛ ya place la cɛ place to a bolo a tɛ fɛ k'i bɛ se dɛ kɛ muso ye y'i bolo bila i yɛrɛ la i ye mise à jour kɛ n'a kɛra ko a mɛnna i ma mise à jour kɛ i b'i yɛrɛ formater ka application kura bila i yɛrɛ la i muso ɲɔgɔn bɛ bɔrɛlu kɔrɔ i bɛ baro kɛ n'o ye i bɛ application kura ta i b'a bila i yɛrɛ la maintenant adamaden fɛn fɛn n'i ko i bɛ changer min ka gbɛlɛ a kun fɔlɔ n bɛna kɛ nin ka kɛ a bɛna fɔ di ko nimisala wa ou bien a bɛna yɛlɛ ko ma wa o to yen ɲawusu mɔgɔ la dali dɔ la bɛ kuma tɛ o cɛ kan k'a lu i ma ko n muso nimisala donc i b'o o labaara ten o bɛ nɔgɔya cɛ fana n'i bɔra yan muso b'a la ko ninnu kɛla faut pas trop considérer souvent a bɛ ban ko dɔw la kana lamɛn i la den ɲɛ le fana b'o ye ba muso b'o bɛɛ kɛla e ma den ye n'a dimina fa cɛkɔrɔba ba muso ka to ka bɔ mais en même temps a nɔrɔnin b'a la ye muso bɛ se k'i neni waati dɔ la mais dakɔrɔbɔli neni le ouais dakɔrɔbɔli neni ouais dakɔrɔbɔli bɛ yen o de kosɔn kɛlɛ caman bɛ yen n'a banna denkuli bɛ kɛla kɛlɛ ninnu kɔfɛ voilà ni kɛlɛ banna a ba ɲama o de kosɔn silamɛya la ni ko i t'i muso fɛ ko laada ko kɔnteli ni kɛlɛ tiɲɛna don min na dɔrɔn a zéro a tiɲɛna kama donc vraiment ni tu ye ladilikan ye an bɛɛ b'an jija an bɛ ɲɔgɔn minɛ comme ala ka ni kana taa compliqué kana taa diplôme ko la ala k'i la nɔgɔya cogoya min na faut rester naturel n'i ye cɛ ye cɛ kan ka kɛ cogoya min na a kan ka fɛn muɲu a bɛ ɲinɛ denw la cogoya min na a bɛ denw minɛ ko la denmisɛnya lɔ ye cogoya min na kɛ ten dɔrɔn ni muso ye a bɛna ko a bɛna ba ka kun i ma et puis n'a baara so a bɛ taa sigi a bɛ nimisa a b'a yɛrɛ labɛn o dɔ de la n'o fana kɛla i kana to occasion bɛ tɛmɛ ni muso ka kɛlɛ tigɛ i ma a ka yɛrɛ labɛn k'a bɛ kɛlɛ ban kɛlɛ tiɲɛ i kana to occasion bɛ tɛmɛ gansan kuma kɔrɔlama don muso fana ni cɛ murutila i y'a lɔn ko ile ma ko ɲɛnama kɛ parce que cɛ bɛ ko ko la a b'a kɛla i sababuya de la f'an bɛ ko dɔw lɔ cɛya ma nɔgɔ mɔgɔ min bɛ baara kɛ bureau la ou bien papier ko ou bien wari compter yɔrɔ ninnu fɛn min man d'a ye a bɛ na lu ma i bɛ ban ka kuma mumuni kɛ n'a ye o t'o fɛ f'an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que a kunkolo sɛgɛnnen de na il veut réfléchir ile bɛ na parce que baro bɛ yen kuma mumuni bɛ yen revendication o b'i goya a tigi ye i b'o bɔ i donni na n'o ka kɛ i donni na matɔgɔma o bɔ a la o tɛ cɛ la diya ɲɛ ye et puis ni cɛ mako b'i la waati min na i kana fɔ k'i bɛ cɛ dabɔ sin na muso dɔw ta baara le bɛ yen cɛ tɔɲɔ de b'o ye a ka dabɔ sin na cɛ dɔw fana bɛ yen cɛ dɔw fana bɛ yen muso tɔɲɔna le b'olu fana ye i y'a ka fɔ cogoya min na i tin b'i la cogoya min na tellement que toi tu aimes la femme là elle a plus de sentiments que toi cɛ dɔw ɲɛna ko muso bɛ tabali le c'est-à-dire n'ale mako bɛ a muso la il vient et puis n'ale fɛ a muso ye kɛ cogoya cɛ le bɛ plaindre ko muso t'a yɛrɛ labɛnna cɛ joli de b'a yɛrɛ labɛnna bɛnɔgɔji bɛ yɛrɛ ɲɛgɛn na yɛrɛ ka fisa o Muguba tɛ shorty tɛ ça peut pas séduire la femme tu dois avoir culotte dɔw kan ka k'i bolo a ma jan mais a sereni fana tɛ voilà donc i jija fo i y'a dɔn ko muso fana nata b'a fana na mun de kosɔn a kɔrɔsi n bɛna tagama sere f'i ɲɛna ni k'i yɛrɛ labɛn ka fɛn den dɔ dɔn k'i bɛ bɔ i muso i bɛ taa min ten parce que a bɛ siranna ko muso wɛrɛ kana ɲɛbɔ i fɛ tin b'a fana na o o kɔrɔ saba dɔw ka yira k'olu b'a fɛ o muso b'o yɛrɛ labɛn cogoya na olu fana b'o yɛrɛ labɛn o muso ye ten donc ale b'a yɛrɛ labɛn toujours ele b'i yɛrɛ gbansara bila ten o n'i le mako ɲɛna ale bɛ wuli ka taga i k'a tɔɲɔ dɛ a fana ta hakɛ bɛ yen fo i b'a lɔn de n'a mako ɲɛna ou bien n'a mako ma ɲa hakili de b'o tɔ lase kuma t'o lase fo muso min kɔgɔla kɔni o kɔni o bɛ kuma min ma ko hakili kan k'o ta ɲɛ ye et puis i kana maloya i muso ma ni même ni wari t'i bolo même ni vagabond de b'i bolo ye ni i kɔni ma maloya i muso ma i bɛ kɛ i muso sago ye o t'a dɔn k'a tɛ kɛlɛ mais même n'a kɛlɛla kɛlɛ in tɛ taa yɔrɔ jan kana maloya i muso ma bolola tulonkɛ ani ka i muso sonya souvent il faut t'habituer à ça i bɛ taa lo jɔn t'a lo ka maloya k'a tɛgɛ ci i muso kan ka taa tɛgɛ ci sunkuru kan kɛnɛ ma parce que ale b'a yela a bɛ siran n'a ta ɲɛ a bɛ taa sa ye kɛnɛ ma mais n'a k'a ta n'a bɛ fɛ ka kɛ ta a bɛ siran ni dɔ yɛrɛ k'a muso lani ye a bɛ siran ɲɛ o tɛ cɛ yɛrɛ faut avoir peur de la femme min ka di muso ye kana siran ale ɲɛ parce que cɛ dɔw m'o le lɔn oui muso yɛrɛ cɛ min tɛ siran a ɲɛ min bɛ se ka
amma ko nya o le ka da ba me chan fo nyoko ina ba problème de chez là o ke jito te se ka fo nya ko ngani besa ka di muso ma o le ko sa Abu Zur ala hadisa labana muso ka ni befo aka wortiki fla fo mais doni lui peut toucher le cœur de la femme donne lui peut pas allez na ko wor dron besi wor dron te se ka mo do zugun soro de Allahu akbar fi bat ki diana fen lo donc o ibe sukuru tigala on ba ka faut faire la même chose à ta femme ibe na ye i muso même na ki timita wi ra do la ka le belebele ta ka toten i kon me mina nka lon kana di me o la de i ka da yele o ibe ko mi kanga lon ko ko kramo ko no mo re la benan achama be ils ont problème hein ani mo regle doy donc mo kon to ma fo be kon ka yere lo je pense que mina da yoron na donc vraiment ça n'a pas beaucoup ma kono amé CFMC mo fo surtout parce que ka bara bale dam na dugu kono CFM hein التعريف الجامعية asanta parce que kolomba bebena ko ni be fa ka jama tian kana ta jama re ko ta muso tian dron ni be fa ka muso fana tian muso te mobilier ki ba waranga ye a pousser ka allo abola ala muso ya doni koro o ye juma ye demba tigiya ani ka ke muso yere de ka ke femme authentique o be muso juma le min be se ka den lado min be se ka che fana lado yo boa kuna ya ke muso de me du anyina tanta bolo ka den lamo tanta bolo ka che lado ale ni che kayana san boy bay dron am men ko jugu tele ko ra fin te agbente ale re akris ki te tro ya baka sube ni ka ko ala telefe keleya do fana bala ka lawka keleya kan me keleya juma gazi keleya parce que gazi ne tasma abe babe kana mena poira ba ira jeni ka tigi jeni ka exploser subhanallah o ye keleya pour belen hakli do ka ya keleya gaz keleya kan ka kele comme gazi be ba kana me ati be ni bana bala sa donc oluka o ya ton mule ko sa ambe wa encourager la ani muso ton bela jeni o be karan le kela kenu nu kien yere la ante karangela ibita chetom ye kwa laul ashama laul ambo la mata nyefe o momo kelenge malo fu sheku nbe min kasuno tizala nyefe pa cheshama ba ye ko male ka fisa kana karange kaso ti a problème ima seri suran long ima seri suran long ire malon ila luka ka gere chiko na imo long sel ko do malon ire tala muso furu rakiba mbe aya labana ko ka ala krosi i muso mna chukala muso fana ka ala kro chem na chukala ni makara ngai bo long rakiban ka ala krosi vraiment tiens la ambe sabari ambe karange quoi ambe sabara ambe karange maloya teseka ni sala ya bien le betala kiyama e déshabiller le betala ina na nyama betala tini ele beti lo ali kiyama ima fen lo beta mufo ni kaye par exemple ambe aka kuma la surunyalo ni sabari la par exemple o ka 10 minutes ele sabari la tono mi bala ka sabaro lo e ka karane keke Allah tiado donc avec sabara avec karange ñina ma se kata ñefe ni 40 wallahi avec bela donc muso le bi karangela surtout au sunaton au ton bani au président Bia donc au ka bara do le bolula mié au la section be yoro ka wuli kata séminaire au lire be il a dépensé famba ko mo to demede mais obo se ko ke ni deme fana sur la ka faraka obo ke la section ken na tele ken séminaire adam na na usa jaktife abeka la karali kama kabaka yira ko ambe kitabu mitala kata anta formation ke tu kono ko anyo kelinta mi bazel be tawhid na la kelima tiaka parce que ni ka ala lon ka nyina ma be no kaybu oui ni ka lo kala be ya falele me be ya fama ko ma otawa wallahi ni ka l'hôpital la furu ka ala le koson même na ko boyala sa ko ay mandi tuguni ibe ala krosi akoni ko wallahi donc muso le karangela donc o tondo le fanane beya vraiment o ka bara balike o ka nyini ke o bena saraka bobu ka ala be o dofra wala benka o beta nyefe tuga mina ala ko bara la ko bena saraka bo kadra ne kono o ta fe ke Dominique Bansan eti kataka barka barka di ci ala na kata o ba fe saraka bon kono tono yesro ala karan le ka boni tono be donc o bara dam na kunu loko so karamo che kumana ne re ka ballon fili koro nga tem de mandwa dingo ba choisi mais o tala benita o ba loko ka o ngeni yaken o be fata nyefeli wallahi
donc o domini le bena kɛ sisan an b'a ɲini jama fɛ fana ni an kɔni ma jɛ k'an kɔnɔ bɛ ka duwawu kɛ u ye ko nin bɛ sabati cogoya min na donc barika bila fana bɛ yen k'a di bɛɛ lajɛlen ma parce que musow lakoli mais cɛw yɛrɛ ne yɛrɛ ka kɛlɛ caman de kɛ a kurusu fɛ n ko an tɛ sɔn n ko fo musow nani yan n k'o lakoli tellement cɛ ka siya sɔgɔmada nin na fana an nana tugun n ko ka fɛn nin bɔ yan ka cɛ ninnu bila yan fɛ donc an bɛ cɛw olu fana fo ka cɛkɔrɔba ninnu fana fo ka sababu ninnu fana b'a dɛmɛ na baara la an b'olu fana fo wariko tɛ foyi tɛ ala ko baara le an bɛ bɛɛ lajɛlen fana ni fo an bɛ barika la bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ ala furusow suma furu tɛ min bolo ala furu dɔw ma min yɛrɛ dɔ ye min bolo ala o ta suma donc n'an sera nin yɔrɔ la an bɛna dan Useni bɛna alimami duwawu dɔ kɛ teriya bolo ma sanni an b'an bolo bila an da. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما رسولنا بولو مانغا كونفرنسيو فو كادو كاي الله تعالى دلي كاشي بركة على كوكي بركة دوشيلا على كوكي كلوني ما كفو على كوكي كبركة دولوني نا على كوكي كتلاك أيوة نبغى بيل جلفو na baga chema na musoma ka bele jelefo oka nanila Allah taala dali na to toria mi mo soro sigeto ala kana toria seuma ala ka be sara ko nyumala ala ka be sara ko nyumala ka foli fana nyashi aywa ni ko ni organiser bagawuma ye amuso ni ambalma muso ka foli kewoye ka la ka do kewoye be Allah taala dali o ka minke ka sarake o ma janna ya ala ko ke o me furu kono ala ko ke o ni furu cew benkelema ala ko ke ya Allah taala dali fem beke o ka sigida la toraya ya ala ka abuli ka boy ala ka toraya bele jele wuli ka boy sigida wala ala ka sigida o barka ala ka barka do lu kono ala ka barka do furu kono ala ka demu balo ala ka balo alaka shini kenya dama alaka batu umine Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من يخافك فينا ويرحمنا ولا تجعل ولايتنا في من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.